أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mes chers compatriotes, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes chers compatriotes de France métropolitaine, de l'outre-mer et du monde entier, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. En ce mois béni, nous, ici en France, avons commencé le Ramadan aujourd'hui. Et les Comores vont commencer demain, Inch'Allah. Moi, en tant que responsable politique, en tant que président de l'association Save l'EF, Santé, enfant, vie, espoir, liberté, fraternité, égalité, de souhaiter à tous les musulmans, à toutes les personnes de confession musulmane, un bon Ramadan du monde entier et des Comores. Et une pensée particulière et poignante de mon grand frère, de mon fundi, de mon meilleur ami, son Excellence
honorable Mheshimiwa Saïd Ahmed Abdallah Sambi. Ça va faire 1 an que le putschiste criminel Azali Assoumane, qu'il l'a enfermé injustement, qu'il croupit ses jours en prison. Faisons beaucoup de prières pour lui et à notre frère Abdou Salami Abdou et à tous les frères Barouane, Bahassan, Sast et tous les frères qui sont actuellement en prison. Agua, le frère journaliste Agua, et tous les journalistes et tous ceux qui croupissent leur jour en prison. Faisons des prières pour ces frères. Je sais que ce ramadan, ça ne va pas être facile, sachant que nous sommes dans une dictature et il y a le cyclone qui a dévasté l'agriculture, les bananiers, mais je prie à Allah qu'il nous facilite et qu'on fasse un très bon ramadan, Inch'Allah. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas du tout baisser les bras. En ces jours, il faut que la lutte continue. 2 petites secondes. Excusez-moi pour un problème technique. Je vous demande de m'en excuser. Il y a eu un petit problème technique. Donc la lutte doit continuer. Les manifestations doivent continuer. Il ne faut pas qu'il y ait de répit jusqu'au départ du putschiste Azali Assoumane. Et je remercie à tous les frères enjoignés. C'était un rêve qui était devenu réel. Je remercie à tous les frères enjoignés de différentes villes de France qui ont fait le déplacement pour venir à la rencontre du dimanche dernier. Et je profite, je saisis cette occasion de lancer un appel à tous les enjoignés du monde entier de se réunir, de faire pareil et de faire un front contre le putschiste, le criminel Azali Assoumane. Je saisis cette occasion pour dire, pour lancer un message très fort à nos frères Ouangazidja d'être unis et d'arrêter les humiliations. Surtout à Marseille, il y a une personne qui humilie les enjoignés. Je lance un appel. Que ça cesse. J'ai appelé Swali Mohamed Swali. J'ai appelé Dr Zile. J'ai appelé de différentes personnes de maîtriser cette personne, d'arrêter,
de humilier les Anjouanais. Et je demande, lors des manifestations, qu'il y ait une équité. S'il y a 8 Ngazidjéens qui parlent, il faut donner la parole aux Anjouanais de parler. Nous ne sommes pas d'accord. Ou arrêtez. Quand vous trouvez personne d'aller chercher un seul Anjouanais, parce que vous voulez qu'il y ait un seul Anjouanais pour parler au nom de l'île d'Anjouan. Il faut que ça cesse. Et j'espère que le message, j'ai eu plus d'1 heure et 15 minutes de conversation avec Dr Zile pour lui faire part de cette personne qui humilie les Anjouanais et qui veut décider au nom des Anjouanais, parce qu'il n'y a pas une différence entre cette personne et Azali Assoumane. Il méprise les Anjouanais. Il s'appelle Farid Swalihi, à Marseille. Il faut que ça s'arrête, sinon tous les Anjouanais vont se retirer. Il faut que les Marseillais, vous maîtrisez M. Farid Swalihi, de tourner sa langue 10 000 fois, qu'il arrête ses humiliations envers les Anjouanais. Beaucoup d'Anjouanais m'ont appelé et j'ai fait part à M. Swalihi, Mohamed Swalihi, moi en tant que représentant de Fahmi Seyd Ibrahim au sein de la CNT, je ne laisserai pas de tels actes se reproduire. Et j'ai pris à nos frères Ouangazidja, on fait un effort de venir faire la lutte avec eux, de nous donner nos places, les places que nous méritons, nous les Anjouanais. Et il est inacceptable que dans une manifestation, il y a 8 Ouangazidja et qu'il y ait un seul Anjouanais qui ait la parole. Ou il faut que ce soit vous les Ouangazidja qui décidez quel Anjouanais doit parler. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Et là, j'espère, j'ai appelé beaucoup de personnes. J'ai appelé beaucoup de personnes pour dire, attention, de mettre en garde Farid Swalihi. Parce que Farid Swalihi, c'est un homme dangereux. Il est anti-anjouanais, anti-moélien. Je m'en fous de sa biographie. Mais je ne laisserai pas de tels actes. Ces humiliations sont énormes. Donc vous les Marseillais, il faut maîtriser. J'ai appelé Cheikh. J'ai appelé Dr Zile. J'ai appelé beaucoup de personnes vous alertant de maîtriser cette personne. D'arrêter. Ou tous les Anjouanais vont se retirer dans la lutte. J'espère que ce message est clair et net. Là, on ne doit pas se diviser, on doit être unis, main dans la main, et qu'on puisse mener la lutte jusqu'à la chute du putschiste. Je vais passer en langue anjouanaise. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa mamangu watukufu, wa babangu, wa nanyangu wantuwahu na watiti na mabe yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwezi mnamnusuruni, amhifadhini, amjangalien mukeme ngonu waru maswili wahe, atarahifar ndariti mpevyahene aljannatu firdaus. Kaya kana abudi, wamdhamana wa siasa, wamira iswa shama, shilipwa vushirongolo seb, santé, enfant, vie, espoir, liberté, lève, liberté, égalité, fraternité. Hal zinalangu
na hal zina la mtumishe wangu na hal zina le ahali yangu na koja nje numbushurieni Ramadhani njema wasfaransa hunu randise Ramadhani siku ya leo na Komori watu wasandise Ramadhani siku ya meso vavu na koja nje mbushurie na Islam wonsi pia wa duniani rangua Komor rangua Faransa wa hal dunia mafia na koja nje numbushurieni tsumu njema. Sina usikitifu na mafikira msimfikiri mwanangu mtumuhu fundu wangu muhibi wangu shpenda shero yangu mheshimiwa Said Ahmed Abdallah Sambi yilo bana ina maha rangul fujar القتيل bovu azali asmani ambali ya burebure shivani sipo ya kosa amane afanya kosa just dewa manoe mzwani dewa mawe venzewa ina mahakamil si haki risikitiha riskoza izuroho waskar lala karparantinzi rehnana mamanyatu harama Ramadhani urdeini a kasifunge itumu na wana wahe na waju wahe na ahali yahe na insi simwaya rikarzia madarasa yahe ama kila tumarfanye madarasa risikitiha rinautungu na rumiliye Mwenyezi Mungu dhana leo Mwenyezi Mungu muhifadhi Mwenyezi Mungu mbesu hanjema Mwenyezi Mungu mpwene shari shazinseba sipo hamdala Abdu Salami Abdu na wana nya pia wabalwa shivani Barwan Sasd Bahasani Agwa pia wananyelwa manoa balwa shivani Mwezi mrave mwasubira wafunge sumuini betinyangu tinyangu wananyauka manoa baliwa sipo yauka ambawa wafanya kosa sina fikra jao mwanyangu mwanzanu wangu Nurdin Burhan yule amana ametoa résidence surveillée ambakasi jwa alawa sino sikitifuo ya untin vavo harme tumu inva Ramadhani invani na ruwa mile Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu achawalie ave mwasubira wavite tumu njiro njema betinyangu tinyangu zindongwazi vitao mafikra yangu yana wao sijome tumia mwahon ketuka nyangu be Mwenyezi Mungu sinye Mwenyezi Mungu fanya hanyo hawangu raharma shidza shidziro raharma shidza sha siasa raharma shidza abavona dharben ya remavana mane marindri yapuha pia amatwadzia matola ntrovi tsumuni na majimbi na mhogo ilo menrima yangamya be Mwenyezi Mungu atusifanya hawangu insha Allah biidhnillahi alkarim dhavo srengai furswa infereshe mvoshele na marahaba wananyangwa nzwani wasana nsaze emija Faransa yilo ambafanya déplacement waja ile nzozi denitsaho na uvamoja washinzwan uvamoja washinzwan rikevamoja kavasonto Muhammad Bakari kavasonto Sambi waswanzwani na rilishe maumani na rilishe maumani ya siasa kila mtu anaye siasa yae na rimera buzir fanya uvamoja washinzwani ruwane rumkabili azali asmanta rumtowa enezahe wakatovorjer kensi rahadisi fontan na furso ya dhahabini la se message wana nyangu wangazija
amba leo rava moja riswane zinkondro vavo estas murveshe oshatu wanzwani vanatongo yanyutsiwa na nyangu angazija amanagaga muspara mzwani mwarenge mzwani umoja musa mzwani umoja to au mwalu umoja mzwani leje kasa de présenter parce que musa vla mzwani umoja mwenye se watu mavalu wa mzwani umoja wakatoa harma manifestation zatu zinifanyao muspara mbano watu wapara kuangazija para 10 vo muve mzwani umoja mrongo na mumba mzwani mrongo askade mwisono hoho zizo ti haki nazo ndunguza shimalambe sasa mwenye sontu example vavona uteze mshiru hijiro Marseille vauti mwiri mwanengo rongolo Dr. Zile tifanya mahadisi ya para lera na dakika 15 simwiri SMS swali Mohamed swali vamtwalo Marseille amba steza sheri wanzwana steza sheri na mwali na wae rongolo Faridi swali hii na Faridi swali untisingi harme je m'en fous na stop bien zahe na stongu zahe bena mummetrize wae onea wanzwani na huwa darawi wae tamzwana alagwe wede lazima deside mzwana lazima alagwe tse haki ntongo zizo au sidi kamba deside nzwani ajipermete vuzuza sira na nzwani na mwambie wasu nzwani wasu juahirana on n'a pas besoin de Faridi Swalihi na mwambie Faridi Swalihi na mummetrize Faridi Swalihi sino anzonwa le pied Marseille watolawa na wahelawa wasu concertiana pia madhamana wasia za shinzwani mzwani moja tufanya mbovu vawa nzwani pia dwafanya mbovu vawa tunawaira tiri wantu wengi Marseille parce que ananyanzwani wengi waniri wajanishtaki zitongo za Faridi Swalihi awafanyia uzo harmo mwisho wa Marseille vavo msimwambiani mummetrize mtuwanyu Faridi Swalihi na kama usauva moja kabili zinkondo zini riswana ronti pia rumtowe azali si haki vuka mwana nyashmuwali ajarme manifestation ya Marseille Faridi Swalihi ya haraya aba mwalule kasilagwa wae ulagwa wae exactement urda azali asuman wae onea wanzwani na huwa darawi amba wanzwani watai wa mashteku wa mwali wa mashteku vaonzimambiani bushini wa wangavi na komoro wangavi raina onu wasirna vuwa moja ya vote vavo na katageli mwali ya moja aikavahanu na vule sheo shahe mzwani na vule sheo shahe na sasa kwa murla li harijarma zinchini zanyu na murve sheo shatu wasi wanzwani na vanu va diaspora shinzwani yo matatu mambiani yo tahadisi na Dr. Zile Rijer pange rohimto azalun rijer pange dawla yangina ya kwelu ya haki bevani rismene nkondo hini rismene dinamismu hini risingie har mwejo azali ambatata badze watu ataha amanise watu asaha atabadze watu donc nismambiani setsoko rija harma manifestation zanyu na murveshe oshatu na murveshe oshatu mlishe na mlishe na ntongo ya huka ama kavasi wanzwa maifa mabungilio kavoja tamzwanu moja vavo nyuta fike mzwanu moja ile mwenye zaba wanzwanu vale maipara mzwanu moja tu vao basu la sera place yi inzwanu au mpara mwalu moja valo la sera place yi mwali la na ikawa nzwanu kawaja na mwendele ntongo zangu za shingazija musama msamu mlague hali zina la wanzwani au hali zina la mwali na seto ko orija mwama afali na murveshe oshatu monopolize parole kama rija vahanu musimonopolize parole na utampoe watu sheo
منهم مرسي فردي صالحي أسبوع شو وبشو وانزوان وتزاشر وانزوان وزوزف كابونجيليو وتمانيا كذافو أي ميلا وينزا مانيا أكهر مالبونجيليو ألا وينزا هاو كمان فردي صالحي أكم تزاشر ولا سو كازان رساليو رانغوا كاتوكو فنيا الدياسبورا شينشامبو يا شينغاس جاياو donc vavo se mettez en garde n'empêchez faire de soigner attention à ces échelles wanzwan sinon wanzwan le hone kamu sova mojar sola pierre ndetatu harmai vamos a un vandra vani rusfanya froini ruwane na azali rumto azali nakaga mustaha rusojivura ndetatu karso paranyana wani vauna mlisha momani musijwa mba azali asmani atsa sabazi ya masiwa waskari tsara sabaza ya masiwa wasirisaha uva moja risaha uva moja risaha adabu risaha mastaha naristahiana kisa naristahiana vai mune diaspora yenu ya shingazija mune diaspora yatu ya shinzwani madasi mwili Dr. Zile rifanya lera na dakika 15 vozuzi hanzia za telefoni rakumambia Rigerger Pange anetan promotiambe diaspora yenu iso diaspora shingazija iso tola suzer Pange diaspora yangina ya kwelu tuzar pange dawla yangina ya kwelu ya shkomoro rutochiane mihano nzingoni rvenzana wangazija wanzwani wamwali waswananya mzwani lazima pare haki yake mwali lazima pare haki yake mngazija lazima pare haki yake vao nisifikira mbe sotini na irvele havani na ila guavani iso endata Marseille mtorekebeshe zintongozizo Marseille wanyu mlio Marseille na mrekebeshe zintongozizo parce que farti swale asteza sheri wanzwanu ala tileo kaandisa leo je m'en fous de sa vie je m'en fous de sa biographie bena mwambia alisha asteza sheri wangazija asteza sheri wanzwani wede nene ringana telefone asira von sira na kakila mzwani fardi swali hato miliona mumra crochet telefone one musimrenge telefone wai dedeni wai simtomba tushina paranyise watu wai mtulomba tata badze watu vavo mtrato fardi swali hirenga telefone iri mzwani na wai kila mtu ira wamuiriwa tambirwa wamuhadisi na mzwani pia walio faransa vani kavasi mushi ulio faransa vani amba wamtilagua na watu wao wamlagua na watu wa pia wamhadisi na nzonalo tawangazija alhamdulillah rabbil alamin tana nyangu wangazija wengi na risparana vata majeune walio minhum tunamanya ngorongolo Galile manyangu Galile wasuelewana tsarzer pange dawla yangina ya Komoro manyangu ngorongolo Galile wamna wai halin on n'est pas loin mafikra yetu moja wasinele wabti taparuka mkutruzi wabti separatist wami mtu uva moja mtahova moja na unanya ni saha mwana shingazija mwana nyashmwali wana watu wakiva moja halini waende metame mhono hamuhono rupange dola yangina ikama wana nyangazija shuka wajafanya hazi nzwani wamwalo shuka wajafanya hazi mwali wanzono ende mwalo wafanya hazi ile pange dola yangina yashkomoro bekarsi vavo manaru wazini wana nyawengi wanira Marseille wanista kifaridi swali wala tazia wakati nambilo tongozini timwiri zile Dr. Zile timwiri SMS swali himabe swali tiri watu para 10 mavamana para 10 Marseille tiri wana nyawa para 10 Marseille swashtaki
zintongoza Faridi Swali afanyozo wananya wanzwan vuka tamana nyamwali aendarima meeting aharaya ambakasila gwa waikala ukamba mwalwa mana shiteku vavo silazimu alagulie halzina la mwali ntongozo zontongozi globa ne zo parmi zontongozi zirmanisao sasa muzilishe yo vavo amini stahmahaba demana nimwambia nuo sasa mumlishe na ntongo ile ya nyuyo ama mwiri wanzwani kamsona anzwani mtamo nmaone mzwanu umoja tu mwani marenge mzwanu umoja mwani maone mrenge mzwanu umoja hiki mabao asila kwa deshitosha shinzwani msampari takele mwali umoja na mlishe wanzwani kasisha na mwendelee na mabunguliani mustamba fisa uje mzwanu umoja na jalagwe hal zina la wanzwani pia la ntongozo silazi mzife zote ntongo zirimani sao sasa mzungu henzia zokamba wanzwani jeje paranyehe na nyo ntwangazija wanyo na nyatu wangazija na sasa korisha tintongo rudezizo zokamba mtamu pwesheo ntongo rudezizo zizo karsoja sasa msasa korisha murve adabiyatu na mastaha yatu murve plasi yatu yari lazimu isikia maule fulani wasipia na ikawa nifanya ndangazija wasifanya harusi nzuani na kama muna manotablo wasirina massage nzuani voto ambaye kanzono kasoful awal vosa suko zijar mama afalianyo na mwave shoshao iskama mono ulare me muharma nzuanule sonopana mzwanule au nyuma vavo na otazafshe rudeyo au msirire ambarjeje paranyehe rikeva moja msirire ambarjeje rikeva moja na karsije rikeva moja na rivolo esho shatu vao ni stumaini ambaye message y passe message à Marseille parce que na kafariti swali has continuer kaftu na tamswa no moja vasataka moja la shinzwani tude lio vavo vao j'espère ma message yo y passe vanu wakatohure emise z force zatu rime rwane best question kamar manhane na kati irongwa parce que wanzama na washinzwani wanzama na siasa shinzwani na mzwana totezo sheri asoko wonzi wo sasa unaduraza kushansi na tezo sheri tito karadhi watezo mzwani sheri asoko wonzi mzwani vonsanyo isazima vole adabde na mastahaya mzwana totezo sheri wo sasa tezo sheri wameduraza kushansi kila mzwana na vole shoshahe udala wangazija mwajar mama valia tu wasimbani shoshanyo kutokia mgazija amba jar mama valia shinzwani amba kavulo shoshahe vao tito homa vavo mtozia na hambia watu wananyangu ambane resilishes manifestation resilishes na ruane nkondo itsumuini vanu continues manifestation kila mfumo vili vao resivulishia kila mfumo vili rifanyes manifestation ruane na azali resizie nkondo vao wamitifundwa dini titsoshwa nafanya darasa la dini leo ni mwezi mtukufu isi lazima watu wasome Qur'an wazidishe ibada wazidishe ibada nyingi watu wasaidiana hawengi biidhnillah alkarim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad